mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Dos anyos nga chemical engineer nga giingong tighimo og iligal nga droga nasikop. Atop sa usa ka panimay sa Barangay Busay na guba, human maigo sa bucket sa payloader. Island hopping operator sa Maribago apektado, human gidili ang pagpasud sa mga sakyanan sa wharf ni adtong Domingo. Ug namatay nga pulis gipasidunggan sa PNP Camp Crame. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Dito ho ang illegal drug laboratory ang gironda sa Joint Forces sa PNP ug PIDEA sa usa ka apartment sa Barangay Zapatera ning Dakbayan sa Subo. Si Alan Domingo sa report. Kini ang naglain-laing matang sa kimikal nga gigamit sa paghimo sa illegal nga droga sa sulod sa lawak nga giabangan sa 32 anyos nga lalaki sa ikatulong andana sa apartment building. Dayag kaayo ang mga kapsula nga gisudlan sa ang mga party drugs ug ang mga powderized substance. Makita usab sa sud ang usa ka dakong exhaust tube. Nauting kay usab sa mga otoridad ang duha ka armas ug mga bala gikan sa suspect. Mismo si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Police Regional Office 7 Director, ang misusi sa sulod sa giabangang lawak. Dito na nag-culminate yung ating Coplan Rainbow, no, kung saan ay natunto na natin yung pinaka-suspect, yung pinakaulo ng sindikato ng ecstasy at cocaine na siyang responsable sa pagpapalaganap ng mga party drugs dito sa Central Visayas, sa Western Visayas at sa iba't iba pang karatig lalawigan. Matod ni General Maranan, 4 ngadto 5 ka buwan nilang gipanid-an ang suspect. Human nila masayre ang binuhatan ini. Human nila masiguro mikuha sila og search warrant sa korte o kini ang ilang gigamit sa pagsulod sa apartment sa Dinakpan. Sa sulod sa lawak, giingong gihimo ang iligal nga droga sama sa mga party drugs nga gisupply kuno sa suspect sa mga high-end nga bahay Kalingawan sa Kabisayan ug Mindanao. Migamit usab kuno ang suspect og online transaction o gipaagi sa courier o delivery services ang paghatod sa mga kontrabando. Nakita natin doon na may iba't ibang makina, no, na kung saan yung mga makinang yon accordingly pang-mix ng iba't ibang klaseng powdery substance. Nakita nga natin doon ang daming mga plastic na may laman na powdery substance. Gipatinaaw hinoon ni PIDEA 7 Regional Director Alex Tablate nga dili pa nila masuta kung usa ka illegal drugs laboratory ang ilang naronda tungod sa gisubay nilang mga parameters nga maoy ilang basihan. Dugang ni Tablate nga base sa inisyal nga pakisusi sa mga chemist, adunay mga substance nga mamahimong gamiton sa paghimo og cocaine og shabu. Hinuon ipaubos pa nila kini sa kumpirmasyon. Namangutay mga parameters sa ani. Okay. May requirements before na to makategorize kung saan nga klase. And ang ato chemist o ang PNP magstorya pa pud na sila. Gisusi usab sa mga otoridad ang tanang posibilidad sama sa pagkalambigit sa paghimo sa illegal nga drugas kung asa man gipalit ang mga sagol nini. Nasayran sa kapulisan nga usa ka chemical engineer ang suspect. Samtang wa magpa-interview ang suspect. Gisikop usab ang live-in partner kuno sa suspect. Magatubang sila og tukmang kaso subay sa paglampas sa balaod, usa nini ang Comprehensive Anti-Dangerous Drugs Act. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Payloader nga giingong nawadan og break midulhog lahos sa atop sa usa ka panimay sa Sitio Roosevelt, Barangay Busay ning Dakbayan sa Subo. Mubalik si Alan Domingo sa report. Wala na sa siya. Gipukaw ang kabuntagon sa pamilyang Magno nga daw linog ang pag-uyog sa ilang balay dungan sa pagkabuak sa mga bintana nga bildo sa balay. Paggawa sa tag-iya, misugat nila ang payloader nga nasangit na sa ilang atop hinungdan sa pagkagusbat niini. Nakamugna usab og pagpangliki sa dos andanas nga konkreto nilang balay. Earthquake. Oo, nindritso mi og bangon kay nabuak man ang bildo ning
Titi gyud kusog kaayo. Uyog inyong balay gyud ma'am. Uyog gyud. Kusog kaayo kay ang dayon dapita. Akong gi-check dayon akong anak. Gisaysay sa tagiya nga ang nasangitan sa payloader mao ang atop sa lawak sa 12 anyos nilang anak. May na lang kay wa kini maunsa bisan og adunay ginagmay nga agi sa mga napulpog nga semento sa kwarto nini. Nabalaka ang tag-iyas balay sa estado sa ilang balay tungod kay miuyog man ang pundasyon sa ilang Pinoy-anan. Estimate, I don't know ha, kung paigo ba ang 2 million ani. Wala ko kay balo kay nga no, og ato ning usbon gyud mismo ang kaning atop. Kay og na-crack gyud siya dinhi ani. I don't think nga kana lang nga portion ang ilahang i-repair. Ay kinahanglan gyud sigurong usbon tanan. Feeling na ko dili na safe. Samtang nakuha ang payloader pasado alas 7 nas buntag nga gibira usab sa duha ka mga backhoe. Apan mireklamo ang usa ka vendor kay naguba usab ang iyahang tindahan. Mora ba akong gikuha og pangabuhian. Wala na. Nasayran nga adunay gitrabaho ang payloader sa usa ka tourist spots sa dapit. Apan dihang midulhog kini giingon nga nawad-an kini og brake og milahos sa balay. Wala usab muluwat og pamahayag ang driver sa payloader. Giimbestigahan na sa Traffic Enforcement Unit ang nahitabo. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak og kuha ang habig sa management sa edipisyo apan wa pauna sila muluwat og pamahayag. Kini ang agi sa payloader nga diretso pagkahulog pasado alas 5 kaganinang buntag. Kabalaka karon sa tag-iya ining Panimay ang kalig-on o kagabok na unya sa ilahang structural integrity nga kinahanglan masusi alang usab sa ilahang safety. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasikop ang truck driver ug truck boy sa tindahan ug soft drinks human gipadakop sa ilang checker kay nasuta nga mangilad kini og matud pa mangawat sa halin. Mukabat sa 4,500 pesos ang nakuha nilang halin sa mga soft drinks nga giingong wala irimit sa duha. Milungtad sud sa 4 ka buwan ang modus sa duha nga sa pag-abot nila sa area wala nay sud ang kaha sa mga soft drinks nga ilang pulihan sa mga soft drinks nga igbabaligya. Kaginang buntag napasaka na ang kasong estafa batok sa duha ka mga akusado. Ikaduhang tuig nga pagpahigayon sa Butong Festival sa Barangay Sabang, Olango Island, Lapu-Lapu City nahimong mas mabulukod. Matud ni Sabang Barangay Captain Belinda Alibong, abunda sa kalubihan ang ilang barangay. Ugani atol sa pandemya, gidagsa ang ilang dapit sa mga tao nga buot mamutog. Busa dihang gidasig sila sa Lapu-Lapu City Tourism Office nga maghimo og kaugalingong festival na hunaan nila ang pag-promote sa usa sa nagunang panginabuhian sa barangay nga mao ang pagpamutog. Dugang ni Kapitan Alibong, mas napalambo usab nila ang presentasyon karong tuiga nunot sa 1 million pesos na subsidy gikan sa lokal nga kagamhanan. Gideklarar nga kampiyon sa ritual showdown ang Tribo Subaanod nga nakalangkat usab sa 4 ka mga special awards sama sa Best in Choreography, Best in Costume, Best in Street Dancing ug Best in Andas. Samtang si Athena Janine Samson ang gideklarar nga Festival Queen. Ganay mo siyang tourist na mo kay nanoon man siya nga lami ang butong sa amoa sa Barangay Sabang. Ang plano gali ko nga ang tanang balay ang tanang mga lumulupyo kinahanglang magtanong mag-additional pagidugtanom og mga kalubihan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga island hopping operator sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, Michabaw, humanwa tuguti ang mga pribadong sakyanan nga makasud sa wharf aron mahatod ang ilang mga guests. Sayra nato ang rason ni ini. Sa report ni Luan Mayrondina. Ay, tanong mo pag inabuhi sa island hopping. Problema ng sakyanan. Dili na kasod, dili pwede parkingan ang kilid sa tulay. Sao naman ni ron. Ora na may kubag galdero ani kalakiya. Sa video nga gipost sa usa sa mga island hopping operators sa Barangay Maribago, gipakita niini ang sitwasyon sa Maribago Wharf diin nagpusot-pusot pagpangabot ang ilang mga guest nga nagbitbit sa ilang mga baon ug mga gamit.
Human matod pa, wa tuguti ang mga pribadong sakyanan nga makasulod sa wharf aron mas mapaduol-unta ang mga guest ngadto sa mga motorbangka nga ilang sakyan. Matod ni Hines Soliano, pangu sa mga island hopping operator sa Barangay Maribago, gikadismaya nilang gipadayon gihapon sa kapitan sa barangay ang wa pagtugot ni ini nga makasulod ug makaparking ang mga pribadong sakyanan nga may dalang mga guest bisan pa man kung nakanselar ang turnover ceremony sa mga rubber pontoons nga gidunar sa mga Korean businessman ngadto sa lokal nga kagamhanan. Nagyaw-yaw ang mga pasahero, naingon ang mga pasahero makatagam. Plus the fact na pa environmental fee nga ma-resolve pa tag 100 pero i-ikon man ko na nag-istorya mi si Ma'am Abet nga 20 na lang na. No? So, salamat mi ana. Pero kahapon 100 pa man, punan pa ang problema. Matod ni Soliano, nakadugang usab sa ilang kasagmuyo kay wa usab tuguti ang mga pribadong sakyanan sa ilang mga guest nga makapark sa designated parking space sa wharf. It was well agreed pero wa ni ay honori. Okay ba? Power play, I don't know. Gipasabot ni Maribago Barangay Captain Rosalino Abing nga gituyo niyang di pasudlan ug mga sakyanan ang wharf kay buot niyang makita ang unsay angayang buhaton sa barangay sa higayon nga magsugod na ang construction sa tourist rest area sa dapit. Gani gipakita niya ang building perspective ni ini, lakip na ang perspective usab sa himuong covered walkway. Ang maong proyekto posibleng pabarugo na karong Hulyo o Agosto. Ang ako, once magsugod nun yung construction ba, asa makaangayan, pasudlon pa ba na ko nga tumoy, ang mga sakyanan, or diha lang yun sila sa kuan ba, sa entrada. Moto'y akong silbi murag dry run to no. Samtang gihimakak ni Kapitan Abing ang reklamo kabahin sa wa pagtugot niya nga makapark sa duol ang mga pribadong sakyanan. Actually ma'am, nai-parking sa katong iyang kuan bitaw sa iyang left wing o right wing, nagyapon ang parking. Ang the only thing lang gahapon nga giwala nako ang katong pagsud sa sakyanan nga tumoy nga walay maka-drop off. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang Maribago Wharf o gitugutan ng makasulod ang mga pribadong sakyanan sa tumoy sa wharf. Apan matod sa mga nagbantay didto, gibutangan lang nila kini og ali aron di mulahos ang mga motorsiklo ug adto na sa tumoy sa taytayan mo park. Sa pikas bahin, gipahibaw usab ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon nga nasayod na sila sa yangungo sa mga island hopping operators nga mga upunganon ug ipaubos na ngadto sa 20 pesos ang environmental fee alang sa mga local tourists. Apan kay lagi usaman ka revenue ordinance ang environmental fee ordinance bisan ko naandam na ang draft ordinance ni ini, gikinahanglan gihapong iagi una kini og public hearing una mapatuman. Hinuon iyang gipaniguro nga matigayon na kini karong buwan sa Hulyo. Nga akong gisaad nila sa atong mga operators nga sige lang first session, regular session sa 17th sanggunian panglungsod mao nay atong first agenda. So basically wala na tayo problema ana diha dapita kay nagkauyo naman ang both parties. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. 44 anyos nga manglitsunay patay humantig basa sa 63 anyos niya nga silingan sa Barangay Tumunoy lungsod sa Mualboal niadtong Domingo sa gabii. Ano ang report ni Femery Dumabo? Naputlan sa iyang duha ka kamot ug samdan usab sa iyang liog. Nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa 44 anyos nga biktima nga giilang si alias Edelberto. Gilang suspect nga si Leoncio, 63 anyos nga mananagat, silingan raw sab sa biktima. Sa investigasyon sa Mualboal Police Station nasuta nga hubog ang biktima diyang nahitabo ang insidente. Nasayran sa kapulisan nga nagkabangi na ang biktima ug ang suspetsado niadtong buwan sa Abril pa. Human ang binuhing kanding sa biktima nakasud sa koral sa panimay sa suspetsado o gisibsib ang mga pananom ni ini. Niadtong Domingo sa gabii, miabot ang biktima nga hubog ug giingong nagsinggit-singgit nga patyo niya ang suspetsado. Na daw ni binuhi nga kanding ang biktima nga nakasulod sa koral aning balay aning suspect o nya gikaon ang utanon sa pananom aning suspect ba. Gikan ato na naglali sila o nya kaning sahay makainom ni si kuan daw asalig sa ni ato ang victim manggagit-hagit daw ni og away magpadungog-dungog niya nga kuan kanang patyon siya suko man siya
Ngano kuno nga ang yang kanding wa kuno nako tigbasa. Ito nga nung tigbason man na imong kanding. Gigamit mo na imong utok, gigamit mo na imong utok. Imong ipatigbas imong kanding kay imong pabayran. Atos kapitan ka makiha. Wa mo koy kwarta ibayad kay pobre man ko. Kanang kanding wa nay sala. Ang sad-an lang takiya kay gibuhian nimo. Ug pa nimo buhi di na makakaus kung tanong. Gingong ikatulong higayon na kini nga gihimo sa biktima nga magsyagit-syagit kini batok sa suspitsado. Nakadawat usab og pasidaan ang suspitsado gikan sa silingan nga dili ang ayang mukumpiyansa kay ang biktima ni bahad batok kaniya. Hinungdan nga kanunay siyang alerto. Pipila ka minuto sa wala pang insidente giingong giuyawan siya sa biktima o dili pa igo gibato siya. Moy hinungdan nga napugo siya og tigbas niini. Nakadagan pa ang biktima apan gigukod kini sa suspetsado. Nisulong ni siya sa mo kay usara ko kabalay akong pusilon. Upos na akong pasensya. Wala gyud niya pag naapsa na nako siya. Tigbasa naman siya. Oh. Putog wala gyud. Tiwasan gina ako yung ginan siya. Sa buhi pa siya maka ako ginan nga. Kini kinasugdan nato tiwason tani. Bitahan ra ang suspect sa barangay kapitan nga mooy gatugyan kaniya ngadto sa kapolisan. Na-recover sab ang pinuti nga gigamit sa krimen. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipamulta sa Environmental Management Bureau kun EMB sa DENR ang kompanya nga nasutang maoy naglabay sa ubay-ubay nga hazardous waste sa lungsod sa Tabugon. Ang update ni Ini Sayranta sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gi-issuehan og notice of violation kining managsuon o sister company ni SES, McClinic og Diagnostic Center sa Bogo City human sa nahitabong paglabay nining mga hospital wastes. Naukay ni atong miaging simana ang mga residente sa barangay Libho sa lungsod sa Tabogon human na diskubrian ang 8 ngadto sa 10 ka mga garbage bags haduol sa duha ka eskwelahan. Nasuta nga mga medical wastes di ay kini tanan. Ang LGU milusad na og investigasyon ug mipatawag sa giingong nalambigit. Lakip na sab ang DOH sa Misusi. Samtang Environmental Management Bureau kun EMB7 sa DENR nag-imbestigar na sab. May issue na sila og notice of violation sa involved ug naglabay nga nasutang nagbase sa Bogo City. Duha kini ka man nagkauban nga facility, Renal Dialysis Center ug Diagnostic Center. Naglakip sa ilang violation, wala pag-report nga sila hazardous waste generator ug wala mituman sa hustong waste management. Tag 50,000 pesos ang multa sa kada violation. May moabot sa 4 ka mga violations sa dialysis center ug 3 sa diagnostic clinic. Ang giklaro sa EMB, responsibilidad sa naglabay ang paghipos sa maong basura aron madala sa treatment facility. Lahat ng generator ng hazardous waste, hindi dapat yan dinadump kung saan-saan. Dapat yan properly stored kung wala pa silang nakokontak na treatment and storage facility. Matud ni Abrera, kung dili makurihian ang mga violation, posibleng mapasiradan ang kumpanya. Para mayroon din silang commitment na hindi dapat na-repeat it's not to be repeated. And kung i-repeat nila ito, then possibly we can have them close. Because they are not responsible enough to manage their hazardous waste. Gawas ni Inises, may takda sab og technical conference ang EMB-DENR karong July 11 aron patungahon kining mga responsable sa paglabay sa hospital waste, representante sa maong mga kompanya aron maka-explicar ni sila lakip na sab ang pagkuha gyud sa ilang commitment sa husto nga paglabay sa ilang na-generate nga hazardous waste. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Magpabilin ug wala pay pang-ilisan sa tungdanan sa mga department heads ang bag-ong mayor sa Mandawi City. Apan awhag niya magtambayayong sila ug dili mo sabotahe sa administrasyon. Ani ang report ni Nico Sereno.
Sa ikaduhang adlaw sa iyang paglingkod, gisugdan ni Mandaue City Mayor Jonky Uwano ang pag-inspeksyon sa lain-laing opisina. Inay ang mga heads of offices ang mag-courtesy call siyang mituyo pag-adto aron makita ang sitwasyon. Naki-update sab kini sa mga proyekto nga gipatuman sa mga opisina. Sama sa planning office, kabahin sa katukuran sa bag-ong City Government Center. Sa inspeksyon, nabantayan sa mayor nga dunay mga opisina sa City Hall nga kuwang o gamay kaayo ang espasyo. Gipang hangyo na itay pang mga gagmay ramang mga repair, mga tuo. Pero sa ako lang yung na-observe, kuwang gid sila space, no? Pila na sila katuig na diri. So kaning bag-o na government center, it would really help. Sa opisina sa DRRM ug Mandaue Command Center, gitan-aw sa mayor ang mga pasilidad nga namuntar sa kadalanan bisan mga cameras nga nakatutok sa kasapaan. Gipatun-an sab niini ang pagpaili sa pipila ka cameras aron mas maklaro ang kuha. Samtang kagahapon sa hapon, human gyud siya miasumer sa pwesto, gimiting ni Uwano ang tanan nga mga department heads. Nagpahibaw siya sa direksyon ug plano sa administrasyon ug nanghangyo sa ilang suporta. Sa interview gipadayag sa mayor, wala say mailisan nga department head bisan kun sagad kanila natudlo sa miaging administrasyon. I hope na namatay atong agenda nga rin, support lang mo, kana di lang tayo sabotage, or I will be forced to impose na mga penalties as your local chief executive. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pag-instalar og solar panel mao gipanglantawan nga long-term solution sa problema sa supply sa kuryente sa probinsya sa Siquijor. Niadtong Biyernes, gibisita ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang probinsya ug dinhi nagkauyon ang DOE ug ang Siquijor Provincial Government sa pag-instalar og mga solar panels nga gitan-aw nga long-term solution sa problema sa kuryente. Sa tigom nga gipahigayon kauban ang opisyal sa National Transmission Corporation, National Power Corporation, Siquijor Island Power Corporation ug Province of Siquijor Electric Cooperative na sayran nga taas ang konsumo sa kuryente sa probinsya. Gikalipay sa probinsya ang planong pagbutang og solar panels tungod kay dili igo ang supply sa kuryente, ilabi na sa nagpadayon nga maintenance sa mga makina sa SIPCOR nga maoy tig-supply sa kuryente sa isla. Atong petrolyo will be will cost save, number one, will save energy. Audit sila diri on how we are using our energy, our consumption as well. Secondly, we want capital to have green energy source. Gihatagan og medalya ng kadakilaan sa PNP ang namatay nga pulis sa Danau City nga si Patrolman Mark Ornopia. Kinsa nakalas dihang miresponde sa usa ka armed person alarm. Pipila ka mga opisyal ang mibisita sa haya ni Ornopia sa pinuy-ana niini sa Purok Nangka, Barangay Ilihan, lungsod sa Tabogon. Kiniisip pag-ila sa kaisog sa ilang sakop nga mibuhis sa kinabuhi sa pagserbisyo sa katawhan. Una nang gipahibaw sa Cebu Provincial Police Office nga hatagan og ayuda ang nailong pamilya sa namatayng sakop nila. 26.3 million pesos nga balor sa mga gadget, vest, motorsiklo ug uban pang kahimanan nga gipamalit sa National Headquarters sa PNP. Kag nabuntag gipakita ang pipila sa 222 units sa mga desktop, 8 ka units sa mga tablets, 225 units sa waistcoat vest. Aduna say 7 ka mga motorsiklo nga magamit sa mga wiper patrol ug dinaliang pagresponde aron mapatuman ang 3 to 5 minute nga response time. Gipalit og iapod-apod usab ang 82 ka mga units sa two-way radio alang sa mga city ug provincial offices nga sakop sa Central Visayas. Kini aron magamit diha sa mga nagkadaiyang operasyon. Dakong pasalamat usab sa kadagkuan sa Police Regional Office 7 sa mga lokal nga kagamhanan nga mi-donate sa nagkadaiyang police station, pagtabang sa kapulisan sa kalungsuran ug mga syudad. Pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw, sama na lang sa gipanghatag nga mga sakyanan.
Muhatag og tabang pinansyal ang DSWD-7 sa mga biktima sa sunog sa Manangados sa Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni DSWD Director Shalane Marie Lucero nga makadawat og tag 10,000 pesos ang grabing nasunugan, samtang 5,000 pesos alang sa pamilya kansang panimay ang partially damaged. Samtang nakadawat na og hinabang pinansyal ang mga Muslim nga sakop sa mga nasunugan. Gihatagan usab sila og pagkaon nga subay sa nabansay sa ilang pagtuo. Nahitabo ang sunog niadtong Miyerkules sa hapon nga nakaapekto dulan sa 1,000 ka mga tao. Our fourth runner-up is Philippines! Sa kapin 30 ka mga lalaki nga nagbitbit sa bandera sa ilang nasod aron maangkon ang titulo isip bag-ong Mr. Supranational 2025. Usa sa mga mi-standout ang representante sa Pilipinas kay nakuha ni Kenneth Kabungkal ang fourth runner-up sa Mr. Supranational 2025 nga gipahigayon sa Poland. Si Kenneth Kabungkal, taga Dumaguete City, Negros Oriental, nga napiling modala sa pangalan sa Pilipinas sa Mr. Supranational 2025. Sa nagkainit ng mga eksena sa Encantadia Chronicle Sangre, nasakop na ni Mitina ang Encantadia, human mampildi si Cassandra nga gidala sa papel ni Michelle D. Nisuway pagtaka si Perena nga gidala ni Glyza de Castro ug igo na lang sa pag-ingon si Imaw nga mas luwas ang lugar kung asa si Danaya. At ang anta ang mas nagkanindot nga mga eksena sa Encantadia Chronicle Sangre, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Week 1 pa lang, on fire na ang dance floor sa Kapuso Original Reality Dance Competition nga Stars on the Floor. Pasabog ang opening prod ug dili usab magpapildi sa paghataw sa Asia's multimedia star Alden Richards. Lakip na si Dance Authority Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Mama Pokuang ug Coach Jay. Atol sa dance off, nangibabaw ang pitik ug grooves sa duo nila Thea ug JM. Busa at ang iyang Stars on the Floor karong Sabado alas 7:15 sa gabi sa GMA. Kapuso, usa ka semana na lang sa dili pa ang deadline alang sa Kapuso Big Time Panalo. Gani aduna nay mga maswerteng mananaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 sa Week 1 hangtod Week 4. Aniya ang mga listahan sa mga nakaangkon sa cash prize nga 75,000 pesos. Usa sa mga mananaog si Leo Aguilar nga taga Samar nga midaog sa Week 3 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Padayon lang sa pagpadala og entries kay hangtod sa July 11 karong tuiga ang deadline. Unsa pa ang inyong gipaabot? Apil na kay tingalig kamo ang palarang makadaog sa grand prize nga 1 million pesos. Mga Kapuso, i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa mga midaog ug mag-amping ta sa fake information. Mga PUJ drivers sa Paho Terminal tuyong gipatawag ni Lapu-Lapu City Congressman Junard Acongtian aron masayra ng ilang mga yangugo. Matud ni Chan, gusto niyang mahatagan og katin-awan ang sayop nga kasayuran nga nakuha sa mga PUJ drivers. Kabahin sa terminal fee nga gipadangat sa mga drivers ngadto sa usa ka radio station. Ang tag 5 pesos nga terminal fee kada biyahe nalatid man sa 2004 nga ordinansa. Apan matud di Chan, ang bagong ordinansa nga gipadabang ni atong 2009 nga naghimo na nga tag 20 pesos sa terminal fee ang gibasihan ug gipatuman karon sa lokal nga kagamhanan. Mura bag pati paminawon ba nga appeal mis corruption. So giklaro na nako nila nga ayo before unta mo niadto nangutana unta mo sa SP na baylaing resolution related ani. Samtang gipasalig usab ni Chan nga susihon ang reklamo sa pipila ka mga PUJ drivers nga may mga city employee nga mangolekta og bayad sa CR sa terminal. Kuan gina mayor na naningil gyud siya mayor. Kinsa na naningil? Wala ko po taw-taw na mo ko kalimot na po ko sa kuan kay na puli-puli pa nagbantay diha. Tinuod gina di gina basig kani uban ng mga driver paninglan pa siya maka pakuan niyo. We will not tolerate that kind of kanang binuhatan, no? Kuan kay klaro ang naa nga the facility is for free. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.